1.5 साल के अंदर अंदर ही पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हुआ है जो हुआ है। शर्म है यहाँ पे वो लेक्चर दें। बात ये है कि डिफॉल्ट से आपने क्या बचाया? मुल्क को डिफॉल्ट तो कर दिया। जिस तरह से सहाफियों को हिरासा किया गया, जिस तरह से हक़ आज़ादी राय दही अवाम को छीना गया, जिस तरह से अवाम से रोटी छीन ली गई, गजब खुदा का 149 रुपए फी लीटर पे इमरान खान हुकूमत पेट्रोल छोड़ के गई थी, पेट्रोल की कीमत, और आज वही पेट्रोल की कीमत आप देखिए कि वो 300 से तजावुज कर गई। पाकिस्तान की मईशत इस कदर तबाह बर्बाद हो चुकी है कि पूरी दुनिया में सवालात उठाए जा रहे हैं। मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से कन्फर्मेशन पार्टी लीडरशिप की जानिब से आई है कि 21 अक्टूबर को लाजमी तौर पर वो आएंगे और आकर फिर वाजे करेंगे कि उनकी पॉलिसी क्या होगी मुल्क में। क्या कहेंगे? देखिए, आपने कहा कि कुछ सालों में पता नहीं क्या हो गया, कुछ सालों में तो नहीं, 1.5 साल के अंदर अंदर ही पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हुआ है जो हुआ है। अदरवाइज आप देखें, पहले इमरान खान का दौर था, उससे पीछे नून लीग का दौर था, फिर पीछे चले जाए जरदारी साहब का दौर था। किसी भी दौर में ऐसे बुरे हालात नहीं हुए जो अभी पिछले 18 माह में, हमें 17-18 माह में देखने को मिले हैं। और हम किसी को क्या मुंह दिखाते? हमें तो वजीर आजम साहब ही ऐसे मुसल्लत हो गए जो फरमाते थे कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। तो पूरी दुनिया सुन रही थी और देख रही थी कि जब आपका प्राइम मिनिस्टर का ओहदा संभालने से पहले ही टीवी पर आकर ये कहे कि जी बेगर्स आर नॉट चूजर्स, और पाकिस्तान को वो एक बेकारी रियासत से तशबीह दें, तो क्या मोरल रह जाना था आपके इन्वेस्टर्स का या आपकी ओवरऑल जो सीरियस स्टेक होल्डर्स हैं उनका। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब की बात है, तो नवाज शरीफ साहब अगर इमरान खान को जेल डलवा के और पाकिस्तान के हजारों नौजवानों को जेल की सलाखों के पीछे डलवा के भी अगर अभी ऐलान हो रहे हैं कि आ रहे हैं, तो अल्लाह करे हौसला कर लें आने का, और बिल्कुल आएं और आकर आइन और कानून के मुताबिक जो लाहे अमल बनता है उसके हिसाब से चलें, कानून को पेश करें। क्योंकि पिछले 4 साल में तो हमने यही देखा कि मियाँ साहब ने कानून को न सिर्फ फेस करने से वो कतराते रहे, बल्कि अदालत को एक तरह से जो चकमा दिया गया कि 4 हफ्तों का कहकर अब 4 साल हो गए हैं और अभी भी आ रहे हैं, तारीख पर तारीख दी जाती है। तो लेट्स सी क्या होता है। अलबत्ता ये बहुत ही एक दिलचस्प बात है कि इनके कुछ सीनियर लीडर्स का ये कहना कि जी वो आएंगे तो पहले जलसा करेंगे, उसके बाद फिर अदालत भी पेश हो जाएंगे, ये बड़ी मज़ाक़ा खेज बात है। क्या पाकिस्तान में जो आम मुजरिम हैं, जो आम सजा याफ्ता लोग हैं, क्या उनको भी ये फैसिलिटी हासिल होती है कि वो आके जलसे करें, जुलूस करें और अपनी मर्जी से अदालतों में पेश हों? क्या उनको भी ये सहूलत हासिल है कि 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे वो 4 हफ्ते का कहकर 4 साल के लिए जो है मुल्क से चले जाएं और उसके बाद ये ख्वाहिश रखें कि हम हीरो बन के पाकिस्तान वापस आएं? तो ये मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मियाँ साहब किस हिसाब से कैलकुलेशन अपने दिमाग में कर रहे हैं। अभी आप देखिए कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो एक बयानिया है, मैं तो चाहे पीटीआई करे, चाहे नून लीग करे, चाहे पीपल्स पार्टी, कोई भी जमात करे, मेरा तो जाती तौर पर ये राय है कि कभी भी अपने मुल्क के इदारों के खिलाफ अगर आप एक नैरेटिव लेके चलें और आप समझें कि आप सियासी तौर पे कामयाब हो जाएंगे, तो ऐसा होता नहीं। हाँ, रियासती इदारे हों या आपकी ब्यूरोक्रेसी है, आपकी फौज है, आपके जज हैं, आपके सियासतदान हैं, जो भी कोई शख्स पाकिस्तान में किसी भी ओहदे पर विराजमान है, वो सब कानून के आगे जवाबदेह हैं। कानून उनको बिल्कुल पूछे, किसी को भी इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो गलत काम करे और दे शुड बी गेटिंग अवे विद इट। दिस शुड नॉट बी द केस। अलबत्ता आई बिलीव के सियासी जमातों को आपस में सियासी मुकाबला करना चाहिए। अब हुआ ये कि चूंकि इमरान खान हुकूमत का जिस वक्त तख्ता उल्टा गया, तो उसमें शहबाज शरीफ साहब ने वजीर आजम बनते ही फरमाया कि अब पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है तो जनरल बाजवा बतौर आर्मी चीफ आए और आकर मेरे साथ बैठकर ये ऐलान करें कि हम पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहे हैं। तो जब जनरल बाजवा को शहबाज शरीफ खुद बरमला कहेंगे कि मेरे साथ आके ऐलान करें पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का, तो ऑब्वियसली लोगों को एक इम्प्रेशन तो जाएगा कि भाई ये क्या मामला है, उनको ये उनके कंधे पे रख के क्यों बंदूक चला रहे हैं भाई। तो अब मियाँ साहब की जो ख्वाहिश है कि 16-17 माह के इक़्तिदार के मजे भी लूट लिए इनकी जमात ने, सबसे ज्यादा अहम जो मिनिस्टेरियल पोर्टफोलियोज हैं वो इन्हीं की जमात के पास थे, और अब आप ये कहें कि थू गंदा, सब बुरे, सब गलत, हम आखिर इनकलाब लाएंगे, तो ऐसा होता नहीं साहब। और 2013 से लेकर 2017 तक का पाकिस्तान की जो जीडीपी के ग्रोथ रेट था और जो वो तो कह रहे हैं हमने डिफॉल्ट होने से मुल्क को बचाया, बैंकरप्ट होने से मुल्क को बचाया। देखिए ना, अब ये कितना बड़ा लतीफा है कि अब मैं क्या मिसाल दूं।
اس میں تو اب وہ ایک بالی ووڈ کی ایکٹریس ہیں, انہی کا نام ذہن میں آتا ہے کہ وہ اگر یہ شرم ہے یہاں پہ وہ لیکچر دیں. بات یہ ہے کہ ڈیفالٹ سے آپ نے کیا بچایا, ملک کو ڈیفالٹ تو کر دیا, صرف ایک اعلان ہونا باقی تھا نا, ورنہ شہباز شریف اور اسحاق ڈار جس حالت میں پاکستان کو چھوڑ کر گئے ہیں, اور ابھی بھی ان کا بس نہیں چل رہا, ابھی بھی ان کا دل یہی چاہتا ہے کہ کسی طرح دوبارہ سے اقتدار کا موقع مل جائے. کیا ریاست بچائی انہوں نے؟ ریاست یہ بچائی کہ آج پاکستانی عوام میں اور ریاست میں اتنا زیادہ جو ایک ڈسٹینس آ گیا ہے, وہ سب ان کی وجہ سے. ان کے دور حکومت میں جس طرح سے صحافیوں کو زد و کوب کیا گیا, جس طرح سے صحافیوں کو ہراساں کیا گیا, جس طرح سے حق آزادی رائے دہی عوام کو چھینا گیا, جس طرح سے عوام سے روٹی چھین لی گئی, غضب خدا کا. 149 روپے فی لیٹر پہ عمران خان حکومت پیٹرول چھوڑ کے گئی تھی, پیٹرول کی قیمت, اور آج وہی پیٹرول کی قیمت آپ دیکھیے کہ وہ 300 سے تجاوز کر گئی. اب یہ تو نہیں کہ آپ ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ 15-20 روپے نیچے لے آئیں اور پیٹرول کو اوپر لے جائیں, پیٹرول کو نیچے لائیں ڈالر اوپر آ جائے. آپ لے کر آئے 16 مہینے آپ گفتگو سن رہے ہیں ان کی. دیکھیں مجھے تو ہنسی آ رہی تھی, کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہے کہ میاں صاحب واپس آ رہے ہیں, اور یقین بھی نہیں آتا ہوگا ان کو کہ وہ آ رہے ہیں, اور جب وہ آ جائیں گے تو کیا ہوگا. اور دوسرا کچھ لوگوں کو بڑی پریس فریڈم جو ہے وہ 16 ماہ کی یاد آ رہی ہے, لیکن جس کو پری ڈیٹر کا لقب دیا گیا وہ بھول گئے ہیں. ادھر ڈائمنشیا ہو گیا ہے, جہاں کرپشن پرسیپشن انڈیکس جو ہے 117 سے 140 پہ چلے گئی, وہ بھول گئے ہیں. وہ بھول گئے کہ 4-5 وزیر خزانہ بنائے گئے, بھول گئے کہ کس طرح IMF کی ڈیل کو ڈیریل کیا گیا, ڈیلے کیا گیا, تباہ کیا گیا, کس طرح ان کے وزیر کہتے تھے کہ ہماری کوئی اکنامک پالیسی نہیں ہے, کس طرح 115 سے ڈالر وہ جو ہے لے گئے 180-190 کے اوپر, اور جاتے ہوئے حکومت ان کو انڈیکیشن تھی کہ پیٹرول کی قیمت 50 روپے بڑھاؤ, تو بڑے اچھے فیصلے کر گئے, 10 روپے کم کر گئے اور فکس کر گئے. جب ان کو کہا بجلی مہنگی کرو تو 5 روپے بجلی سستی کر گئے. ایمنیسٹی کا کہا نہیں دے سکتے تو ایمنیسٹی دے گئے. تو وہ یہ سب بھول گئے کہ کس طرح 1 کروڑ نوکریاں دینی تھیں, وہ نہیں دے سکے, لے لی نوکریاں, جھوٹے وعدے کیے, کہا تھا میں خودکشی کر لوں گا. اور لیکن سر مہنگائی تو تسلیم کرتے ہیں نا آپ عوام کے ساتھ جو ہوا, کتنے اچھے انہوں نے بیانیے دیے کہ جو ہے وہ میر جعفر اور میر صادق جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ ایک عالمی سازش ہے, امریکہ نے فنڈنگ کی ہے, پھر جھوٹ بولا, جھوٹے رنگوں ہاتھوں پکڑے گئے. آفیشل سیکرٹ ایکٹ کو جو ہے وہ انہوں نے وائلیٹ کیا. کس طریقے سے ایک آئینی حکومت جب ایک نو کانفیڈنس کے ذریعے آئی تو آئین شکنی کی انہوں نے. تو یہ ساری چیزیں بھول کے ان کو جو حکومت 2018 میں 5% پہ مہنگائی کی شرح کو چھوڑ کے گئی, 6.1% پہ گروتھ کو چھوڑ کے گئی, ملک کو دگنی ٹیکس 11% پہ ٹیکس ریشو چھوڑ کے گئی, اور وہ آ گئی 8.25 کے اوپر. تو وہ سب کچھ بھول کے یہ 16 ماہ میں جو ہم نے فائر فائٹنگ کی اس کا سارا مواد جو ہے وہ ہمارے پہ ڈال جائیں. تو یہ ایک بالکل کچھ لوگ ہیں جن کی ایسی سوچ ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ عوام اب اس کو جو ہے وہ بائے کرے گی. لوگ سمجھتے ہیں کہ جو جھوٹ اور پروپیگنڈے کی سیاست ایک جماعت کرتی رہی, جو خود اعتراف کرتی رہی کہ ہمارے نیپی چینج ہوتے رہے ہیں, ان کے صدر آج وہی موجود ہیں اسی جماعت کے اندر, جو بل بھی خود نہیں پاس کرتے تھے, ان کو جو ہے وہ افضل صاحب